नमस्कार श्रोता बंधु पुणी गोटे छोटिया कहानी नहीं मु आपण मान आगे डॉक्टर आशुतोष मिश्र। श्रोता बंधु काल्पिक तपन महापात्र कहानी फूल दियानिया को बेस पसंद कले आपण माने सेतिपाई धन्यवाद। से फूल श्रेणी रे चलतु आज आउ गोटे गप शुणी नबा। ए गपटी मो निजर शीर्षक फूल किड़ा। ताहले डेरी कहीं चलतु शुणी नबा आज कहानी। केरल रे छुट्टी काटुला भवेशर परिवार। समुद्र परे समुद्र डंगा परे डंगा खरारे तरारे बुली बुली पूरा दिनटा कटिला। थकी पड़ते समस्ते। रात्रि भोजन पर सेज छू छू निद गहम निद्रा रे सोई जाइथिला भवेशर पूरा परिवार। पक्षी मानकर किचिरी बिचिरी नुह केउ एक मधुर सुगंधरे आखि खोलीगला भवेशर। वाह कि महक कोठु आसुची। काच झरकार पर्दा आड़ी भवेश बे बाहर को देखिला। अरे ये तो फर्चा ही गलानी, खरा बढ़ी गलानी, सहर भी चलचंचल ही गलानी। इत्ते बेल जाए शोईगले आमे। स्वप्ना स्वप्ना शोई रही थांती। पुअर भी निद भांगिबार ना न थाए। एपटे से महक को नहीं व्यस्त हो पड़ुला भवेश। कोठु कोठु आसुची सुगंध। को सुंदरी राजजेमार अतर शिशि भांगीगला कि भवेश आउ रही पार्लानी। रूम दुआरटा आउजी दे धीरे धीरे सीढ़ी दे एबे से होटेल बाहर छिड़ा होता। पाखरे गोटे बेकरी रु चा कप टे पिउ पिउ ता आखि खोजुला से सुगंधर उच्च को। ओहो एठू ताहले अच्छा। चा बालार पैसा दे सीधा सेठी जाइकरी पहुंची गला। जुई जाई मल्ली फूलर पसराटीए मेली बसीथिला केरली तरुणीटीए। भवेशर आखि पड़िला तरुणीटीर गभारे लागिथिबा गजरा उपरे। वाह बढ़िया गजरा तो। हाँ तरुणीर आखि दिटा भी तो भारी सुंदर। ता तीक्ष्ण नाक एक अद्भुत आकर्षण सृष्टि करुला। एमिति किछि भावना भितरे अन्यमनस्क होउथला भवेश। एपटे गराक देखी आखि डियाई तरुणटी कौन सब कही जाउथला। प्रकृतिस्थ हला भवेश। अरे मने मने लज्जित भी हला। कौन सब कही जाउछि से मलयालम तो सी बुझेनी। हिंदी रे किछि कहबाकू चेष्टा कला भवेश। तरुणटी हिंदी बुझु नथिला। ताले केमिति ए फूल किणा हबो। लई पड़िला। गुड़ाही रखिथिबा गजरा को टिके टेकी धरी पचारिबा भंगी रे हाथ को ऊपर को कला। कौन गोटे कहला भी से तरुणी भवेश तो बुझी पारलानी। पॉकेट रु 10 टंकिया नोट टे काढ़ी देखेला। धप किना आखिपता तलू होगला तरुणीटीर। मुहटी भी टिके बाँ पटू बुलीगला। भवेश बुझीपारा एतिकरे काम हबनी। आउ 10 टंकिया टे काढ़ी एबे 20 टंका बढ़ई देला तरुणी हाथ को।
ଖୁସି ଖୁସି ଚେନାଏ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ହସ ସହିତ ତରୁଣୀଟି କାଗଜରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଗଜରାକୁ ଆଉ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଭବେଶ ହାତକୁ। ନାକ ପାଖରେ ସୁଗନ୍ଧ ବାରୁ ବାରୁ ଭବେଶ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ସ୍ୱପ୍ନା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ତମେ ଆସି ବାଲକୋନିରେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ରୁମ୍ ସାରା ଖୋଜୁଛି। ଦେଖିଲଣି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି? ତମେ ଯାହା ଆଣିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଦିଅ। ଭବେଶଙ୍କ ହାତରୁ ଗଜରା ଟିକେ ନେଇ ହାତରେ ଚୁଟିକି ଗୁଡ଼େଇ ଖୋସା କରି ସେଥିରେ ଗଜରା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା। ତାରି ଭିତରେ ପଚାରିଦେଲେ, ସେ ଫୁଲବାଲି କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର? ଚାହିଁ ରହିଥିଲ ଯେ? ଆରେ ଇଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଠୁ ଆଶା କରୁନଥିଲେ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଗଭାରେ ମଲ୍ଲି ଗଜରା ଟିକେ ଝୁଲାଇ ସ୍ୱପ୍ନା ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଭବେଶ ଆଁ କରି ଚାହିଁ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। କହିଲେ, ହଁ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ନାକ, ଏଇ ଆଖି। ସ୍ୱପ୍ନା ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? ତମ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି? ମାନେ ତମେ ଯେଉଁଠୁ କିଣୁଥିଲ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅତି ସାଧାରଣ। ଆରେ ଠିକ୍ କହିଛ ତମେ। ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ତାଠୁ ସେ ଫୁଲ କିଣିଲା ବେଳେ ମୋତେ ତମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟା ହିଁ ତା ମୁହଁ ଭିତରେ ଦିଶୁଥିଲା। ତମ ଆଖି, ତମ ନାକ, ବୁଝିଲ, ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲି ଏ ମାଳଟାକୁ ତମେ ବେଣୀରେ ଲଗେଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ନା ଗଭାରେ ଝୁଲେଇଲେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିନି ସ୍ୱପ୍ନା। ସ୍ୱପ୍ନା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ହସ ଝଲକୁଥିଲା। ପାଖେଇ ଆସି ଭବେଶଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟି ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ଜାଣିଛି ମୁଁ, ହେଲେ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ତମେ। এইটি ଶେଷ ହୋଇଛି କାହାଣୀ ଫୁଲ କିଣା। ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।